वेलकम बैक टू विद्या भारती स्टडी चैनल पिला माने आज आम पुणी सामाजिक पाठ पंचम श्रेणी सामाजिक पाठ पंचम श्रेणी सामाजिक पाठ पंचम श्रेणी सामाजिक पाठर आम देशर भूमिरूप और जलवायु ए अध्यायटी को आम पुंखानुपुंखा भावे बारंबार गोटे क्वेश्चन मुझे बारंबार कहि से क्वेश्चन को आप मन रखिए शुणवे मत कमेंट सेक्शन में जनइबे मुझे किसी आउ परिवर्तन आने चाहते आप जनइबे मुझे परिवर्तन आनबी कि पाने देखु यह एमती एक इम्पोर्टाट अध्याय ए गोटे क्वेश्चन निश्चित पढ़ो ही पढ़ो पिले आउ एक क्वेश्चन जो पढ़ी क्वेश्चन आंसर जो डिस्कसन आम करवा ताहा ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रांस माने प्रवेशिका परीक्षा यह उपयोगी हेब बहुत गुरुत्वपूर्ण हेब तत्सहित पंचम श्रेणी जो पिला माने पास करी पंचम बर्तमान षष्ठ श्रेणी पढ़ुंट से जो मेधावृत्ति परीक्षा देवे से मेधावृत्ति परीक्षा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हम मुझे पढ़ुची बोले आम देशर भूमिरूप और जलवायु आम देशर भूमिरूप और जलवायु से अध्यायर ना एक नंबर क्वेश्चन उत्तर भारतर समतल अंचल उत्तर भारतर समतल अंचल अधिकांश लोक कहीं कृषिजीवी कारण दर्शाओ उत्तर भारतर समतल अंचल अधिकांश लोक कृषिजीवी अटंती कारण कौन कारण होची एठारे उर्वर समतल भूमि और जलर सुलभता जोगु लोके कृषि कार्य करने पसंद करती यह कृषि उपयोगी अटे। 2 नंबर क्वेश्चन हिमालय पर्वतर उपरी भाग हिमालय पर्वतर उपरी भाग वर्ष सारा कहीं बरफावृत थाए हिमालय पर्वतर उपरी भाग कहीं वर्ष सारा बरफ रे ढांकी होता है आंसर है अति उच्च पर्वत होइथिबारु उपर अंशर तापमात्रा कम हेतु यह बरफ रे ढांकी होइछि। बर्तमान 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ा 2 पर्वतर मध्यवर्ती अंचल को कौन कहती 2 पर्वतर मध्यवर्ती अंचल को कौन कहती 2 पर्वतर मध्यवर्ती अंचल को कौन कहती उपत्यका कहती भैली भैली VALLY भैली बोली इंग्लिश कहती ना ठीक अच्छे। 4 नंबर क्वेश्चन भारतर केउं द्वीपपुंज आरब सागर रे अवस्थित भारतर केउं द्वीपपुंज आरब सागर रे अवस्थित लाक्षाद्वीप ताहले आम देखिए पुणी पूर्व क्यों द्वीपपुंज अच्छी अंडमान निकोबर ताहले पुणी पढ़िया पे केउं नदीटी भारतर पश्चिम वाहिनी नदी केउं नदीटी भारतर पश्चिम वाहिनी नदी अटे केउं नदीटी भारतर पश्चिम वाहिनी नदी अटे नर्मदा नदी गंगा हेबनी ब्रह्मपुत्र हेबनी कावेरी हेबनी तमाने गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा और कावेरी मध्यरु गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा और कावेरी मध्यरु गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा और कावेरी मध्यरु केउं नदीटी भारतर पश्चिम वाहिनी नदी अटे नर्मदा। तमिलनाडु राज्यर ग्रीष्म निवास किए एटा सहजिया क्वेश्चन ना कि पिले उटी सेमती ओडिशार ग्रीष्म निवास किए फुलबाणी दारिंगबाड़ी फुलबाणी दारिंगबाड़ी फुलबाणी दारिंगबाड़ी यह हूँ ओडिशार ग्रीष्म निवास ताल देख पिले बहु वर्ष धरी कौन सी स्थानर पाणीपागर हाराहारी अवस्था को कौन कह जाए जलवायु कह जाए ये सेमती इम्पोर्टाट नुहे गोटे दिन वृष्टिपात तापमात्रा वायु प्रवाह आदि हाराहारी अवस्था को कौन कह जाए पाणीपाग कह जाए ये भी सेमती इम्पोर्टाट नुहे उत्तर भारतर समतल भूमि केउं केउं नदीर पटुमाटे गठित यह इम्पोर्टाट पिले उत्तर भारतर समतल भूमि उत्तर भारतर समतल भूमि उत्तर भारतर समतल भूमि केउं केउं नदीर पटुमाटी गठित गंगा आ जमुना नदीर पटुमाटी गठित हिमालय बाहर नदी गुड़िक वर्ष सारा कहीं पानी थाए हिमालय बाहरी नदी गुड़िक ताने हिमालय बाहर नदी गुड़ा चिरस्रोता पेरेनियल बोली इंग्लिश कहते पेरेनियल माने चिरस्रोता पानी सुखिब ना खरा दिन सुखी जाऊँ नदी मान किंतु ये तार उल्टा हुए खरा दिन अधिक पानी आसे कहीं पिले ना
ତୁଷାର ସ୍ରୋତରୁ ବାହାରିଥିବାରୁ ଖରାଦିନେ ବରଫ ତରଳେ ଏବଂ ଅଧିକ ପାଣି ଆସେ। ଫଳରେ ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇକି ଅଧିକ ପାଣି ଆସିଲା, ଖରାଦିନେ ବରଫ ପାହାଡ଼ ତରଳିଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବର୍ଷା ପୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ପାଣି ଆସେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପୁଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ସେମାନେ ଶୁଖିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷ ଯାକ ପାଣିରେ ପୁରା ଭରପୁର ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥିବେ, କାରଣ ସେଠିରୁ ତୁଷାରଚ୍ଛନ୍ନ ପର୍ବତ ଖରା ପାଇକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ ହେବ, ପାଣି ମାନେ ବରଫ ତରଳିବ, ଫଳରେ ପାଣି ଅଧିକ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ଖରାଦିନେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ କହୁଛେ। ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ? ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି କହିଲେ, ହଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସବୁଠାରୁ କମ୍, ମାନେ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସିଲା ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ତୁମର ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା। ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଏପରିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କୌଣସି ଜିକେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏହା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କେଉଁଠି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି? ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମେଘାଳୟର ମାଇସୁନରାମ। ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଲେଖିବ ନାହିଁ ପିଲେ, ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ମେଘାଳୟର ମାଇସୁନରାମ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ ନେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ, ମାନେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେଠି, ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତଦିନେ ବରଫ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ବରଫ ପଡ଼େ ଶୀତଦିନେ? ନା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଶୀତଦିନେ ବରଫ ପଡ଼େ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କଟକ ଅପେକ୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଖରାଦିନେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ। କାହିଁକି? ନା କଟକ ଅପେକ୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀର ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଜୟପୁର, ଚାନ୍ଦିପୁର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ହରିଶଙ୍କର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ? ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲିଣି ଏଇଟା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଫୁଲବାଣୀର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ନିବାସ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ କ'ଣ? ଶୀତଳ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ କ'ଣ? ନା ଶୀତଳ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଜଳବାୟୁ ଶୀତଳ। ଆମ ଦେଶକୁ ଲାଗିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି? ଆମ ଦେଶକୁ ଲାଗିଥିବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର ଓ ଭାରତ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି? 300ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। 300ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ରହିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପ୍ରାକୃତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଶର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଅଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ବୃହତ ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ବୃହତ ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ। ଆମ ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମି ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା, ମହାନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି ପିଲେ। ମହାନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ମହାନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ଆପଣମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲେଖିବେ। ମହାନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ମହାନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ
କାହାକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ? ଓଟକୁ। ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। ତାର ପାଦ ମାଂସଳ ଏବଂ ଗୋଟାଳିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବାଲିରେ ଚାଲିପାରେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଗୋଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି? ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ତରସ୍ଥ ହିମାଳୟ 8ରୁ 9ଟି। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ପାଖରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ହେବ। ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ମହାସାଗର ନୁହେଁ ପିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ସାଗର ହେବ? ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲେ ତୁମେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲେଖିବ ପିଲେ, କେବେ ହେଲେ ଆରବ ସାଗର ଲେଖିବନି। ଆରବ ସାଗରରେ କ'ଣ ଅଛି? ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟି ଅବସ୍ଥିତ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ପାଖରେ କେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟି ଅବସ୍ଥିତ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଆମ ଦେଶର ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଉତ୍ତର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ। କେଉଁ ଦିଗ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଆ ପିଲେ, ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି? ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି? ପଶ୍ଚିମ ସୀମାକୁ ଲାଗିଛି। ଆରବ ମହାସାଗରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି? ଆରବ ମହାସାଗରରେ ସମୁଦାୟ 36ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଆରବ ମହାସାଗରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି? 36ଟି। ଆରବ ମହାସାଗରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି? 36ଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ, ଆରବ ସାଗରରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପରେ ମଣିଷ ରହିବା ଭଳି ଜାଗା ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିଲେ ମାତ୍ର 10ଟିରେ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି 10ଟି ଦ୍ୱୀପରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନ, ମାନେ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସବୁ ଉପଯୋଗୀ। ଭାରତ ମହାସାଗରର କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି? ଭାରତ ମହାସାଗରର କେତୋଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? 20ଟି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ। ଆମ ଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 6ଟି। ପିଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଥର ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଲାଣି, ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନେକ ଥର ରିପିଟ୍ ହେଇଛି ପିଲେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି। ଆମ ଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗରେ ବା କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 6ଟି। ଆମ ଦେଶକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବା ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 6ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ଋତୁର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର। କେଉଁ ଋତୁରେ ଦିନ ବଡ଼ ଓ ରାତି ସାନ ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି, ମାନେ ତଳେ ଦେଇଛି ଯମୁନା, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ। ଯମୁନା, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀ। ଯମୁନା, ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା ଓ ଗୋଦାବରୀ। ଏଇ ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିନାହିଁ? ଯମୁନା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତାହେଲେ ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ନଦୀ କେଉଁ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ନର୍ମଦା ଓ ତାପ୍ତି ଆରବ ସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଚୀନ ପରି ବା ରୁଷିଆ ପରି ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଶୀତ ଦିନେ ମେରୁ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତଳ ପବନକୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ସେଠୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିବ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ବିରାଟ ପାଚେରୀ ଏଇଠି ଆସିକି ଅଟକିଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥଣ୍ଡା ତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ପରି ବା ଚୀନ ପରି ଏଠାରେ ବରଫ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି। କେଉଁ କାରଣଟି ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ? କେଉଁ କାରଣଟି
देख तीन माने चारोटी देछि ऑप्शन देछि क्यों कारणटी जलवायु को प्रभावित कर न थाए समुद्र ठारू स्थान दूरता कृषि भूप्रकृति समुद्र पतन ठारू स्थान उच्चता ताले कृषि हे यह प्रभावित कर न थाए प्रभावित करता है कहले कौन हम समुद्र ठारू स्थान दूरता प्रभावित करता है समुद्र पतन ठारू स्थान उच्चता यह जलवायु प्रभावित करता है और भूप्रकृति भूमिर प्रकृति यह जलवायु प्रभावित करता है किंतु कृषि यह आम जलवायु प्रभावित करे कि ना निम्नस्थ केउंटी जलवायु को प्रभावित करे सेमतिका वायु प्रवाह वृष्टिपात प्राकृतिक घटना लोकसंख्या बर्तमान आउ गोटे क्वेश्चन आसा पे अंडमान निकोबर और लाक्षाद्वीप पुंज मध्य प्राय केतोटी द्वीप अच्छी 300 द्वीप अच्छी अंडमान निकोबर और लाक्षाद्वीप पुंज मध्य प्राय केतोटी द्वीप रही 300 द्वीप रही केउं नदीर त्रिकोण भूमि उपकूलवर्ती समतल भूमि अंतर्भुक्त नुहे केउं नदीर त्रिकोण भूमि केउं नदीर त्रिकोण भूमि केउं नदीर त्रिकोण भूमि उपकूलवर्ती समतल भूमि अंतर्भुक्त नुहे ताप्ती 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 नदीर त्रिकोण भूमि उपकूलवर्ती समतल भूमि अंतर्भुक्त नुहे पश्चिमस्थ मरुभूमि प्राकृतिक विभाग रे पश्चिमस्थ मरुभूमि प्राकृतिक विभाग रे क्यों राज्य अवस्थित राजस्थान केउंटी बा क्यों निम्नरू केउंटी मालभूमि प्राकृतिक विभाग अंतर्भुक्त नुहे जम्मू काश्मीर देख पिले आउ गोटे क्वेश्चन पिले झारखंड ओडिशा आसाम कर्णाटक झारखंड ओडिशा आसाम और कर्णाटक झारखंड ओडिशा आसाम और कर्णाटक एमानक मध्य केउंटी मालभूमिर अंतर्गत नुहे मालभूमिर अंतर्गत नुहे आसाम सेमती क्यों राज्यटी मालभूमि अंतर्भुक्त नुहे एक हूँ महाराष्ट्र उत्तर मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश मध्य क्योंटी उत्तर प्रदेश उत्तरस्थ समतल अंचल क्यों नदी प्रवाहित होना बारंबार कहे क्वेश्चन मिले उत्तरस्थ समतल अंचल क्यों नदी प्रवाहित होना गोटे हूँ गंगा महानदी ब्रह्मपुत्र जमुना एम मध्य क्योंटी प्रभावित होना गंगा जमुना महानदी और ब्रह्मपुत्र मध्य क्योंटी उत्तरस्थ समतल अंचल प्रभावित होना महानदी निम्नरू क्यों राज्यटी उत्तरस्थ समतल अंचल अंतर्भुक्त नुहे त्रिपुरा क्यों राज्यटी उत्तरस्थ समतल अंचल अंतर्भुक्त नुहे उत्तरस्थ समतल अंचल अंतर्भुक्त नुहे ये देख गोटे ऑप्शन देखिए पंजाब गोटे ऑप्शन देखिए हरियाणा गोटे ऑप्शन देखिए बिहार गोटे ऑप्शन देखिए ओडिशा तेणु ओडिशा राइट पार भारतर हिमालय पार्वत्य अंचल देशर क्यों सीमा लगी देशर उत्तर सीमा लगी ताप्ती नदी क्यों सागर पड़ी ताप्ती नदी एक क्वेश्चन थे पड़ी पे परीक्षा ताप्ती नदी क्यों सागर पड़ी ताप्ती नदी क्यों सागर पड़ी आरब सागर पड़ी ताप्ती नदी क्यों सागर पड़ी आरब सागर पड़ी सुमेरु अंचल कि प्रकार वायु दक्षिण को प्रभावित होता है शीतल वायु प्रभावित होता है द्वीपपुंजर अधिवासी मैंने मुख्यतः माछ धरी जीविका निर्वाह करती कहीं द्वीपपुंजर अधिवासी मैंने कहीं ना चारिटे तो पानी थी ना चारिटे जेहेतु पानी से माछ धरवे ही धरवे बर्तमान देखा उच्च भूमि दर्शाइबाकू मानचित्र रे की रंग दिया जाए एटा आम एमती करिया पिले एटा उच्च माने देख गा उच्च भूमि हेल्ले एटा कौन हम पिले गाढ़ बादामी मालभूमि फिका बादामी पिले बारंबार मन रख पिले यहाँ भारी भारी माने बहुत माने एत इम्पोर्टाट गुड़ाक जो रंग दर्शाऊँ माने मानचित्र से गोटे क्वेश्चन प्रति वर्ष पड़ो आम देखा पिले उच्च भूमि गाढ़ बादामी रंग व्यवहार करें
उच्चभूमि को दर्शाइबा उच्चभूमि को दर्शाइबाकू मानचित्रे केउं रंग दिया जाए गाढ़ बादामी मालभूमि पई फिका बादामी मालभूमि पई फिका बादामी केउं राज्यटी हिमालय पार्वत्य अंचल अवस्थित नुहे ओडिशा ओडिशा हिमालय पार्वत्य अंचल अवस्थित नुहे सेमती तमिलनाडु तमिलनाडु मध्य लिखा नुहे बोली को मैंने अंतर्भुक्त ना सिक्किम लेख अरुणाचल प्रदेश लेख त्रिपुरा लेख ताल निम्न क्यों राज्यटी हिमालय पार्वत्य अंचल अंतर्भुक्त नुहे कर्णाटक अंतर्भुक्त नुहे तमिलनाडु मान सब दक्षिण आम भारत दक्षिण दिगरे अवस्थित माने कर्णाटक तमिलनाडु केरल एमाने हिमालय पार्वत्य अंचल अंतर्भुक्त नुहंती पिले आज तो समय आज अध्याय रखली पिले नमस्कार।